I have to put a scenario to you, across to you. क्योंकि मैं शाहिद अहमद खान साहब की बात से एग्री नहीं करता. मैं क्यों नहीं करता? आप मुझे एजुकेट करें, आप हमेशा एजुकेट करती हैं. देखिए 2 साल से रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है और यूक्रेन के पास टोटल अमेरिकन आर्म्स और आर्मामेंट है, यूरोपियन इक्विपमेंट है, यूरोपियन आर्मामेंट है. रशिया सेकंड वर्ल्ड पावर है, आई मीन छोटी है, बड़ी है, बट इट्स अ वर्ल्ड पावर. वो है. 2 साल लग गए उनको वॉर को उस लेवल पे नहीं लेके जा सके कि वो डिसाइसिव हो जाए. पाकिस्तान ने 5 घंटे में वो करके दिखा दिया. 6 घंटे पहले दिन, 5 घंटे आज सुबह के दिन, और 11 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने 4th बिगेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड के घुटने लगा दिए जमीन से. Isn't that a moment to be proud of? I think कि जी हम जितना कहें उतना कम है. अल्लाह का करम है. ये military history में this is going to be a war which is going to be taught in military schools for decades to come. True. ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि you know we work on Pakistan defense issues. This is the reality. आपने 3 तरह की जंग लड़ी है जो शायद लोगों को इस वक्त मिलिट्री प्लेन के ऊपर मैं बात करूँ, मीडिया की बात नहीं करी. आपने पहले डिफेंसिव जंग लड़ी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक जंग लड़ी है जिसके अंदर आपने जैमिंग, स्पूफिंग, ये तमाम चीज़ें जो आप सुनते हैं उन सबको आपने किया. उसके बाद फिर आपने ऑफेंसिव जंग लड़ी है जिसमें आपने साइबर अटैक किया है, जिसमें आपने आधे से ज़्यादा इंडिया की लाइट्स ऑफ की हैं, आपने एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया है और साथ ही साथ आपने उनकी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसके लिए उन्होंने अपना जो 3rd वेव ऑफ अटैक आपके ऊपर किया था विद ड्रोन्स, आपने उसको काउंटर करके आप ना सिर्फ S-400 की जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद लोगों को नहीं है. S-400 सिर्फ एक बैटरी. मारिया, मैं आपको एक बात बताऊं जो बात किसी को नहीं पता. मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंटली एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने कल रात को इंडिया के 2 डैम्स को भी हैक किया और उनके स्पिलवेज खोल दिए और इंडिया उनको बंद नहीं कर सका दोबारा. देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. एंड द इशू इज नॉट दिस कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया. आपने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर और जो है टोटल डोमिनेंस दिखाई है. और एक इसको एक मिलिट्री टर्म में कहते हैं कि आपकी जो इनिशिएटिव डोमिनेंस है उसने आपकी एस्केलेशन डोमिनेंस को प्रिवेल किया है और आपने एस्केलेट किया टू डी एस्केलेट. हमने बहुत कोशिश की कि हमारी बातचीत को दुनिया समझे. उस पर हर किसी ने ये समझा कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकेगा. इनका ख्याल था कि शायद पाकिस्तान कोई छोटा सा जवाब देगा जिसको ये इंटरसेप्ट कर लेंगे. ना ये आपके फतेह 1 को इंटरसेप्ट कर सकें, ना ये आपके जहाज़ों को इंटरसेप्ट कर सकें. और जो आपने हाइपरसोनिक PL-17 जो क्रूज आपने इस्तेमाल किया है फॉर S-400, ये S-400 जो है ना ये लीडिंग सिस्टम समझे जाते हैं एयर डिफेंस के लिए. $1.5 बिलियन का एक है, $1.2 बिलियन का जी एक है. और उसके साथ जो इनकी बैटरीज वो जो 985S जो बैटरीज हैं जिनके साथ आती हैं वो 1 मिनट के अंदर 2 दफा इंटरसेप्ट कर सकती हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर इतने काउंटर मयस थे कि ना वो उनको इंटरसेप्ट कर सकें. आपके हर जगह के ऊपर जो टारगेट्स यू हैव हिट देम. फिर आपने सिर्फ ये नहीं किया, आपने उन जगहों को भी हिट किया है. खासतौर पर राजौरी के अंदर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की जगहें थी जहाँ से आपके मुल्क रोज दहशतगर्दों की एक वेव आ रही थी. जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी आपने, जो 91+ दहशतगर्द आपने मारे हैं इसके अंदर, वो एक अलहदा आपकी बैटल थी. फिर आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक अलहदा बैटल थी. फिर इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया, आप जैसे जितने लोग हैं, ताकि आप लोगों का वर्जन बाहर ना निकले, हमारा वर्जन बाहर ना निकले, उसके लिए इन्होंने इतना झूठ बोला कि शायद दुनिया में कहीं इतना ब्लैक प्रोपेगेंडा नहीं हुआ जितना इंडिया ने पिछले 2 दिनों में किया. लेकिन अब तो उनकी बात का यकीन कोई नहीं करेगा आइंदा. उन्होंने बात यकीन की नहीं है. दे वांटेड कि जो वॉइस यहाँ से निकल रही है, जो वर्जन ऑफ द ट्रूथ यहाँ से निकल रहा है, उसको गैग कर दें. वो एल्गोरिथम यूज करके, AI यूज करके दे कैन कैप दैट. एंड व्हाट हैज हैपेंड? द रियलिटी हैज प्रिवेल्ड, द ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड. और ये ट्रूथ इसलिए प्रिवेल किया है कि आपने एज अ नेशन इसको ना सिर्फ जम के जवाब दिया, लेकिन आपने उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके कोलैप्स में ले गए हैं. आप मुझे बताएं कि दुनिया में कौन सी ऐसी शिकस्त है, मतलब मिलिट्री हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ी आज तक, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, जहां आपकी मिलिट्री आके कहे कि आप हमारे मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करना बंद कर दें तो हम अमन के लिए तैयार हैं. मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करना बंद करते हैं. ये तो डूब बनने का मकाम है कि आप मिलिट्री से होके कह रहे हैं कि हमारे मिलिट्री टारगेट्स को ना हिट करें तो हम आपसे जो है अमन कर लेंगे. इट मींस कि आपने मेंटली कैपिचुलेट कर दिया. आप अपने मिलिट्री टारगेट्स को डिफेंड नहीं कर सकते तो आपने नेशन को क्या डिफेंड करना है?
آپ نے انڈیا کو کیا ڈیفینڈ کرنا ہے؟ پھر آپ کے جو چیزیں جو آپ نے ان کی سائٹس ہیک کی ہیں، جو جی ہاں، آپ نے ان کے الیکٹورل وہ ایک طرف، ڈارک ویب پہ ڈال دیا ان کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں، جو سینسٹیو ڈیٹیلز اور ہیں. اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ ہمیں کہہ رہے تھے، ان کو دے ہیو گاٹن اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن. اور دوسرا یہ کہ $89 بلین جو ہے یہ کہنے کی بات ہے. اور اگر آپ اس کا صرف ایسٹیمیٹ نکالیں جو ان کا ڈیفینس اکوپمنٹ اڑا ہے، اس کے اندر اٹ گوز ابو $1 ٹریلین. یہ ڈیفینس اکوپمنٹ جو ہے ان کو واپس لیتے اس کو واپس بناتے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی آپ خبریں آئی ہیں، ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر از ریسپانسبل فرام 3 to 5,000 پیپل. 3 سے 5,500 بندے کے لیے وہ ریسپانسبل ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ 3 سے 5,500 بندہ ہے، اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوئے گا. جموں اینڈ کشمیر میں پھر انہوں نے جو آپ کے جو ظلم کیا اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے میزائل گرائی، اس طرح کی مثال سوائے امریکیوں کی اور کسی کی نہیں ہے جہاں گرین آن گرین اٹیکس ہیں. یہ گرین آن بلو ٹھیک ہے، اٹیکس، گرین آن پوچھتے گرین ہیں اٹیکس شاہد صاحب، اونلی دے. ڈو یو ایگری ود واٹ ایور ماریا از سیئنگ؟ یہ چیز یہ صرف اور صرف آپ کو افغانستان میں نظر آئے گا، یہ چیزیں آپ کو باقی جگہوں میں نظر آئیں گی. اور یہ پہلی دفعہ دکھائی ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے سکھوں کے اوپر اٹیکس کیے ہیں، مثلا جہاں جموں اینڈ کشمیر پہ کیے ہیں، جہاں افغانستان پہ کیے ہیں، جو ان کے رائٹ ہینڈ ایسٹس تھے. سو اب یہ سب چیزیں جو ہیں ظاہر ہے سوچنے سمجھنے کی ہیں. یہ پاکستان کے لیے اٹس اے بریلینٹ وکٹری. اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بتا دیا کہ اٹ از اباؤٹ کوآرڈینیشن، امپلیمنٹیشن اور امپلائمنٹ. آپ جتنا آپ امپلوائے کریں گے اسٹریٹجی، اتنا آپ کی ڈیویڈنڈ. ایک بات میں بتاؤں ناظرین آپ کو، مجھے آج دوپہر سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہماری نیوی کتنی اچھی ہے، تو میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی نیوی اچھی نہ ہوتی تو یہ کراچی پہ آ گئے ہوتے. جب ان کو پتہ چلا ان کے ٹانگیں کاپی ہیں کہ نہیں اپنا ان کی نیوی ہمیں مارے گی، بڑا کٹے گی، تو یہ کراچی سے دور رہے ہیں. کیوں شاہد صاحب؟ آج کے زمانے میں آپ ہم کو ایئر کرافٹ کیریئر سے ڈرا رہے ہیں. یو تھنک ہم سٹون ایج کے لوگ ہیں. It's a sitting duck. I'm glad. I'm sure they are happy now that they move forward. Yeah, it was a pretty easy target for Pakistan, right? So that didn't happen. And of course, Pakistan scared India away. इसमें तो कोई दो arguments नहीं है, right? Or the weaponry they used, I mean, with the perfection, unimaginable. اب یہ دیکھیں کیا ہوگا. اب یہ جو آپ ادھر ادھر جو لوگ باقی جو بہت سارے کنٹریز ہیں اس ریجن میں، آپ کی ڈومیننس. اب مجھے یہ بتائیں، آپ یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک، یو ڈیڈنٹ پلان اٹ اور وٹ ایور ہیپنڈ، بٹ یو آر اے ڈومیننٹ پاور ان دا ورلڈ ناؤ. یو آر ناٹ اے ٹریویل کنٹری اینی مور. so that's a strategic gain for Pakistan or anything else? Absolutely it is. Absolutely it is. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ F-16 کے جو 2000 سے پارٹس بھی نہیں ملے پاکستان کو. they got it from Turkey and other places. so last جو 2019 میں جو ایپیسوڈ ہوا جو انڈین پلین ڈاؤن کیا تو وہ تو F-16 نے کیا، رائٹ، آف کورس. بٹ یہ جو مسل ٹیکنالوجی ہے نا، BVR, I guess this is a most amazing